something ya. Oke, baik. 6.4. Ya, kita isi dulu nih ya. Jadi tadi isi yang part ini adalah the move to England. Mereka pindahnya Marie ke England ya. Philip Curtius died in 1794 and Marie inherited his waxworks. How lucky she was. Dia mewarisi patung lilingnya ya. 1 year later, she married François Tussaud. Jadi marganya dari François Tussaud. Ya, tapi married ya, you have to make this into past tense. Jadi tulisannya jadi married ya, married. François Tussaud and 2 sons were born, but the marriage was not successful. Ini kata benda untuk menikah ya. Marriage was not successful. In 1802, Marie moved ya, moved. Ini tambah akhiran D ya. Moved to England with the Waxworths and her son Joseph. Apa tadi bacanya nih? François stayed in France. Stayed. Ini bentuk pastanya adalah ya stayed ya. Stayed. Bacanya stayed. With the other son, dengan anak satunya lagi. Marie couldn't speak a word of English. Mary tidak bisa berbahasa Inggris. But she worked hard. And she started touring the country with her model. She visited over 70 towns in 33 years. The English were fascinated by the wax mask of that French aristocrats. In 1835, she opened. Tulisannya opened, bacanya ya opened. She opened, jangan opened gitu ya. She opened her first museum in Baker Street, London, and she worked there until 1842. She died in London on 16th April 1850. She was 88. In 1884, her grandsons moved the museum to the Marylebone Road, where it still is today. Sekarang ada di Marylebone Road. Dulu ada di Baker Street. Are you familiar with Baker Street? Rumahnya siapa? Nggak tahu tuh, Baker Street rumahnya siapa? Sherlock Holmes. Baker Street. Yang tinggal sama detektif. Iya, tuh, yang sama tinggal sama Watson. Iya. Jadi kadang-kadang kita kalau piknik kemana gitu, di sana tuh ada tiruan ini ya, tiruan dunia gitu ya. Ada yang tulisannya Baker Street juga ada. Terus foto di depannya. Padahal nggak tahu itu Baker Street itu apa gitu ya. Padahal itu tuh rumahnya Sherlock Holmes gitu loh maksudnya. Baker Street itu ya. Oke, ini tadi inherit dipakai sudah diisikan, and that ini sudah yang satunya sudah diisikan di sini ya. Oke, I think I'd like to invite you to see, apa tadi yang mask
of French aristocrat ya. The death mask of French aristocrat. Tulisannya gini gak sih? Aristocrats. Oh, so it is. Yang mana ya? Yang ini? Ini. Ini toh? Oh, this one is Marie Antoinette. Mary, bacanya gimana tadi? Mary Antoinette. Antoinette. Mary Antoinette. Yeah, alright. Yeah. Oke. Yang penting kita sudah lihat ya. Yang penting kita udah tahu. Teman-teman kita bisa ke activity 4 ya. We can go to activity 4. Ini kita kira-kira dulu jawabannya ya. Wait, before we go to the ini kita menjodohkan. Perhatikan bentuk pertanyaannya. Ini buat pertanyaan pakai past tense itu kan yang ada di belakang ini sudah tidak mengandung past tense lagi karena sudah ada kata did gitu ya. Ini move-nya tidak ada D-nya lagi karena sudah ada kata did. Kalau past tense ya tadi moved, died, dan past tense ya died. Tapi kalau udah jadi pertanyaan karena ada kata kerja bantunya, jadi sudah tidak, jadi bentuk ini sudah kembali ke bentuk semula ya. Coba kita kira-kira jawabannya apa? Number 1, when did Mary's father died? Jawabannya apa ini? During the French Revolution. Dr. Philip. Oke, coba dilihat dulu ya. Before she was born atau during the French Revolution? Iya, kayaknya sih yang ini tadi ingatnya ya. Sebelum dia lahir. Ya, coba. Did Mary and her mother move to London? No, they didn't. They moved to Switzerland. Tadi ada nggak sih? Ada ya? Oh, yang B. Oke. Number 3, what did her mother do? Ini menanyakan apa? Kerjanya apa? She worked as a housekeeper. Jadi do. Jawabannya worked as a housekeeper. Who did they live with? A. Dr. Philip Curtis. Mereka tinggal bersama gitu ya? Jadi apa? Apa namanya? Housekeeper. Pelayannya. Tapi terus ketika isi ini meninggal, semua warisnya jatuh ke Mary ya. How lucky. Kan dia lucky banget ya. Terus, what did Mary want to learn? Ya, how to make wax model. Ya, tapi maybe Dr. Curtius like give the inherit to Mary because Mary also worked hard. Dia kerja keras juga ya. Yeah, did she like making wax model? Yes, she did. She loved making them. Dia suka bikin. Ya. When did she start making death mask? Ya, ini baru betul. During the French Revolution. Ini dia membuat death mask. Ini kita membenarkan pertanyaan dulu, everyone. 6.5. Wait. Questions and answers. Wait.
Kita isi kita isi pertanyaan yang bolong-bolong ini dengan kata yang tepat ya. Like number one, when did Philip Curtius die? Bentuknya harus pas ya. Number two, apa ini? Who? Who did apa who was? Who was Mary or who did Mary? Mary kata kerja bukan? Kata kerja berarti pakainya did ya. Who did Mary? Mary. Who did? How many children? Did ya karena sudah lampau. How many children did she have? Ya. Did she have nanti jawabannya adalah she had gitu ya. Dia dulu punya ya. Jadi punya tidak she has. Kalau she has kan dia sekarang punya, tapi she had. She had berapa tadi? Two children. Number four? Ya, when did she move to England? Karena move di sini kata kerja, so di sini kita pakai did, bukan was. Number five, did she know any English or did she speak any English? Kira-kira mana? Speak, ya. Did she speak any English? Speaknya biasa tanpa timbuhan apa-apa. Number six, like itu kata kerja, ya berarti did ya, did bukan was ya. Did the English like the death mask? Terus jawabannya apa? Yes, yes apa? They did. Yes, they did. Seven, where and when did she open the first museum? Where and when did she open the first museum? Jawabannya? Oke, iya. Tadi ada ya, kita lihat. In 1835 ya. She opened it ya. She open. Jangan open it juga bacanya ya. Tadi cuman ini ya. I hope you understand ya. Tulisannya open it ya. She opened her first museum in 1935. Terus ini nomor 8. Did she die in London? How old is she apa was she? Ya was she karena matinya sudah dulu ya, waktu mati dulu dia berapa gitu. Did she die in London? Yes, she did ya berarti ya. Did she die in London? Yes, she did. Matinya ini meninggalnya di London. Di mana meninggalnya? Oh ya, in London ya. How old was ya? Di sini pakai was ya. Kalimat ini nggak ada kata kerja, jadi pakai to be. How old was she ketika dying ya? She was 88 ya. Okay, and ini sudah adzan ya. Can I go to pray? And what about you? You will do what? Ya no ya. Do you remember the day you were born? Yes, of course. The day you were born. It was Thursday. And the year you were born. Okay, yeah. Okay. Please write something about the day or the month and or the year you were born. Do you know what happened in the year you were born? Or the day or the month? Maybe at the month something happened or the day.
What I remember is that, I was born in 1983. At that time, uh, Lady Di, Lady Di had Prince William for 1 year. Prince William was born in 1982, and 82, yeah. So he is 1 year older than me. I was born in 1983. That's the example. You can tell, you can write about the year or the month or the day you were born, and you can write it di mana menulisnya? Pilih di WA atau pilih di grup WA atau di Google Docs? Google Docs. Do you like Google Docs or WA? Oh, Google Docs. Alright. Google Docs itu berarti nanti satu dokumen ditulis bareng-bareng loh. It is okay. Alright. Nulisnya berarti tesnya pakai past tense ya. Yes, jadi semua kalau mau bilang, ya ini kelemahan kita actually, kita tuh sulit ya. Tidak hanya the year year, the year or month or day you were born. Ini you were born. Kalau you ngomongnya I was born gitu ya. Oke, ini I want to make. Ini ada berapa orang ini? How many are you? Please write your name here. Write your name on the left and write your text here. Tidak usah rebutan ya. Semuanya, ya pokoknya kalau kotak ini udah diisi oleh orang, jangan diisi lagi gitu ya. Anyone with the link, and then terus ini bukan viewer tapi editor, and I share the link ya. Copy link and I put it on the group. Dan teman-teman yang baca itu, kayak yang baca, teman-teman klik itu terus bisa nulis di sana ya. Coba klik dulu. Oke, sudah masuk. Ini baru satu orang. Anonymous Wombat. Baru satu orang yang masuk. Ini siapa ini? Oh, ini Unicorn Nyan Cat. Ini tahu nggak namanya masing-masing? Kayaknya nggak tahu ya. Ini kita jadi apa gitu ya? Oh, bisa tahu? Oh ya, siapa ini? Skunk, and then ada Jackalope, Otter, Axolot. Nah, siapa nih? Ya, tulis nama coba, segera tulis nama. Ada apa ya? Siapa? Okay, so I guess I can leave you
For a while ya. Like berapa menit ya? 30 minutes. Wait ya, I'll be back. Jangan ditinggal ya. Sang pembela. Gantung guys. Iya, iya kau. Aku yang ada siapa? Tahu dong. Apa tuh? Iya, kami Jogja ya, kalau Jogja. Aku berarti jerok. Oh, wah, kaca dunia. Aku lahir. Kalau tidak bahasa itu mendadak apa ya coba?
Bulan Januari. Ini kan IFD. Kalau luarnya IFD. Iya, ciri-ciri. Ini siapa? Terus Pak, terus. Kira lagi mau apa ya? Apa? Oh, Apa? Ini saja namanya. kejadian rasa lupa. Oh iya. Sesuai tanggal lahir. Yo, mesti Enggak, cari GPT. Kalau ada kejadian Mungkin sedikit besar cowok. Kita lihat itu mungkin bisa dicari kan. apa kali itu banget. Bisa kan tuh. Oh iya. Kasih pertanyaan. Pak, tolong lihat ini. Ya, aku nggak masuk. Kuis dong, kuis. Oh iya. Dari kamu. Ya, kuis kan. Iya. Jadi apa ya? Starter kecil berarti starter. Mulutnya Emi. Terus. Lihat muka. Iya, Pak. Kamu nunggu. Makin mendekat. Rianto. Lihat baik apa? Yes. Cek ngomong terus kayak gitu. Budi sama Budi jantung. Ya,
Sama di sana sama. Bapak siapa? Rizky. Oh, Megna. Oh iya. Yang apa? Bintang itu. Bisa orang tua bermalas kita Oh. Kok yang itu tidak coba. Anu ya, apa? Asal yang prima. Ada asal prima. Konfirmasi Sama sih nggak bayar orang gila. Sapi laut ini. Sapi laut. Halo. Coba. Iya, kita kan cancel abadi. Is cancel dong. Tapi dong. Water sign. Cancel dan soalnya kita hidup di water. Kalau saya kan itu Scorpio. Iya. Sekarang Julian. Enggak, cowok. This is malah ke. Soalnya itu aku sih. Mana kalau sopo tuh. This is malah aku. Langsung begini. Nggak bisa sampai sebulan. Kamu nggak tahu. Anjay. Coba kami deh sih. Stasiun belum. Bintang bentar lagi ulang tahun nggak? Excel. Itu yang 12 November. Excel apa? Bintang sama Excel. Kesel sih. Aku bilang sama. Oh, ketemu Rasanya udah dilanjut ke mana? Saya baru ngomong kejadian. Kita nggak bilang sih. Gue mau bapak ya. Kalau itu, coba. Duh. Oh iya apa ya? Palestina tuh. Palestina. Siapa? Supri itu sopornya. Supri
Juli lah kamu lebih cepat. Tahun aku tadi TV juga. Kenapa nggak tahu terus? Di sekolah nggak tahu ya? Di 10. Oh, November. itu aku bukan Zionis cowok. Kamu tadi di Israel anjing. Itu aku pasti namakan. Dijamin nikahnya. Jangan ngerti. Sedang uniform siapa tuh? Di sini aku kok juga apa tuh? Gila sih. Kayak ini cowok. Bintang. Enak nakal tuh. Bisa orang. Kalau coba lagi sih. Is everything okay? Yeah. Oh, that's okay. You can put it there. Tinggal waktunya kurang tinggal 10 menit ya. We still have 10 minutes to go, okay? Wow, ceritanya keren-keren ya. Eko itu siapa Eko? Ini nomornya tuh. Oke, coba lihat dari atas ya. Kita lihat dari atas ya. Boleh dilihat? Boleh ya? Boleh ya. Ini punya Rain. Rain, on 20 July, we celebrate International Moon Day, which means the first people landing at the moon. Oke, so ini tiap 20 Juli terus kita rayakan terus hari bulan internasional, which means bulan pertama kali ada orang people landing ke bulan ya. It marks the anniversary of the first landing by humans on the moon as part of the Apollo 11 lunar mission in 1969. Jadi ini menandanya di masa sekarang ya. Meskipun peristiwanya adalah first landing di tahun 1969. Oke. Ini agak beda ya ini ya. Ini agak beda. Maksudnya agak beda. I hope you understand kenapa berbeda. Karena ini Rain ambilnya tiap 20 Juli ada apa gitu ya. Oh nggak ada apa-apa. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Adanya kelahiranmu ya. Ya.
The celebration will also consider the achievement of all states in exploration of the moon, raise public awareness of sustainable moon exploration and utilization. Jadi ini prestasi negara-negara bagian di Amerika pastinya ya ini ya. Ini Amerika ya. Dalam eksplorasi bulan dan meningkatkan kesadaran publik tentang eksplorasi dan penggunaan bulan yang sustainable. Sustainable itu apa? Terbarukan, yang terkini. Okay, you can check the meaning. Okay. On July 4, 2005, the United States celebrated Independence Day, okay, with various festivities, including fireworks, parade, and concerts. One notable event that day was the Live Aid concert, which aimed to raise awareness. Okay, ini past tense. Which aimed to raise awareness about poverty in Africa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran adanya kemiskinan di Afrika. Oke, bagus. Ya. Loh, siapa yang menghapus? Hah? Enggak, ini yang kalau yang melakukan bukan saya apa bisa? No, it's not me. Di sini masih kok, Mem. Iya, masih. Iya, masih. Enggak. Siapa yang menghapus ya? Enggak bisa diunduh, Miss. Nggak bisa karena yang menghapus bukan saya, jadi saya nggak bisa mengundo. Ah. Tolong diundo. It hurts. Pilu. Coba semuanya mengundo, coba. Semuanya mengundo. Ya itu yang menghapus harus mengundo itu. Coba semuanya pencet undo. Sudah. Oh mau. Aduh, padahal tadi ceritanya bagus-bagus ya. Oh, kada anonymous ifrit ya. Siapa tadi? Lah ini ini ada ifrit. Ifrit itu apa sih? Siapa ini? Ijo itu berarti entah ini kraken, entah beaver, entah dolphin, entah pumpkin. Ini Nuha. Ya udah, oke. Iya. Ya sudah, oke. It's time for us to leave ya. Kita close dulu kelas hari ini ya, everyone ya. Boleh ngasih PR ya?
Lah ini gimana? I'm so sorry for your works yang hilang. Pasti sama-sama sedih ya? Ya, belum sempat dibaca lagi. Oke, coba teman-teman besok mengerjakan ini ya. Halaman 64 until 65. Page 64 until 65. Halaman bagian ini ya. When a businessman met a fisherman. Ya. Baik, kita pulang dulu. Thank you very much for coming. I'll see you again next week. Have a nice evening and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Yes, it is my pleasure. Okay, wait a second. Girls out, boys stay. Oh my God. Ayo, Dia berapa? Oke, jadi